Guys, yan. Yan guys, may mga sakit daw kakain dyan guys. May hinahanap pala guys. Yan guys, oh. Yan, pwede yan may mga sakit guys. Ang kakain daw dyan. Sa amin ni Mana. Ang tatay. Ay, siya magbibinta sa inabangan guys. Naghahanap daw doon yung walang, yung nakakain yung may mga sakit guys. Ito. Naghahanap sin doon sa inabangan yung kumakain na may sakit. Masakitin niya na. Oh, yan oh guys. Ang ganda oh. Baksiwong guys oh. Oh, sinigang oh guys. Yan, si Bagshot yan guys oh. Hi guys, Bagshot guys. Hi guys. Guys oh. Ah, sila yung nagbinta guys. Yan. Sila mag-asawa yung may nagbili niya guys sila. Inabangan niya guys, inabangan. Ito pa. Oh, pirit. Lapir. Ito ba guys, sa kanya pa ito guys oh. Guys, tagal naman yan. Hoy! Don't touch my tray. Agi guys. Agi guys niya. Guys ito. Ayaw nila guys ito. Ito guys oh. Nangang isda guys, Jackie isda guys oh. Isda Jackie guys. Malaki guys oh. Guys oh, malalaki isda. Welcome to my vlog guys. Oh guys oh. Guys, sa yung pinakita kay Galonggong la. Galonggong ha, yan oh guys. Balin, pakita yung balin, balin na. Balin guys, ito. Asawa niya Jackie guys, pogi guys ha. Pogi yan, yes guys. Ayan guys, hilo. Balo guys. Isda guys oh, mga paksiwon, tiaw guys. Nabaksiwon guys, magaganda yung baga oh. Dilat, dalat. Guys, itong hilo guys. Pogi guys oh. Oh, mga paksiwon guys. Ang paksiwon guys oh. Paksiwon guys, ganda oh. Kartonan dala. Kartonan. Guys, ito oh. Guys, pogi yan oh, pogi. Guys, magaganda yung mga isda ngayon dala ng mga dayo guys oh. So, ang gaganda pangapaksin guys oh. Ganda guys oh. Guys oh, magaganda yung isda nila ngayon dala oh guys. So, lalo na yung takot sa injection guys oh. Yun guys oh. Ganda ito guys oh, mapaksin guys oh. Ganda oh. Ganda guys, ang papaksin guys oh. Lami-lami guys, yummy. Mamaya tayo ng pira guys, mamimig tayo ng pira. Wala tayo. Guys oh. Guys, pagmapot rin. Napakasiwang guys oh. Binili ito sa ibang seed guys. Ito pa guys, sa sahasa guys oh. Gaganda na yung isla nila guys. Ito namimili guys, ito na Macquiao guys. Ang guys. Ito guys oh. Sa kanya yan guys, ganyan tingnan. Kanya yan guys, kanya. Kaya nakabili yan guys eh, oh. Gandang isda guys oh, paksiw. Ganda guys oh. Paksiw guys. Diba oh, ganda guys, ang ganda. Paksiw guys, pampaksiw guys. Ito pa oh. Diba guys oh, ito pa. Kilawin guys, kilawin. Guys, ito oh. Alis na siya guys, alis. Guys, alis na kami dahil Alis na, tapos na siya mag-hilo guys oh. dahil magbibinta pa kami. Bibinta pa guys. Lagyan ng tubig. Yung guys dito, may boy na sila guys. Maga pa guys. May pambili na silang bigas guys, pambili. Yung guys oh. Pambili ng uyab guys, pambili ng uyab. Oh, pambili na ng chicks guys. Guys. Hi guys.
Guys. Guys, dami guys, hindi pa nakabili guys.